Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, je viens vous présenter un gâteau pour l'Aïd. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم تتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله رمضان كما تشوفوا قرب يسالي ان شاء الله. والله يدي على خير ويجيبوا على خير. Donc voilà, Inch'Allah, دابا هي بغيت نقدم معكم واحد الجاتو فقاس. Aujourd'hui, je viens vous présenter un فقاس. Donc là, j'ai 1 kg de farine. J'ai 2 levures chimiques. Donc qui font 11 grammes. Là, j'ai 100 grammes des amandes. Donc, je les ai bien lavées. Et je mets une grande cuillère de fleur d'oranger. Donc, comme ça va donner un bon goût. Donc, voilà, il faut bien les mélanger. Il faut laisser à peu près 10 minutes avant. Donc, voilà, j'ai 5 œufs. Ils n'étaient pas au frais. Donc, voilà, il faut les sortir avant. Moi, depuis hier, enfin, je les ai achetés, je ne les ai pas mis au frais. Là, j'ai 250 grammes de sucre. Donc là, j'ai 290 grammes d'huile. Donc vous voyez le bol, mais il n'est pas beaucoup plein, quoi. Ça va. 290. Là, j'ai entre 120 jusqu'à 130 grammes de sésame. Là, j'ai 2 grandes cuillères de l'anis. Donc, je les ai un petit peu concassés dans le mixeur. Juste un petit peu, pas beaucoup, vous voyez. Donc, ils sont déjà petits, donc je les ai concassés un petit peu. Et j'ai une pincée de sel. Voilà. Donc là, moi, je vais le mettre au mixeur. C'est plus simple. Je vais tout mixer. عندي هنايا كيلو ديال الطحين. 2 خمارات ديال 11 غرام. عندي هنايا 100 غرام ديال اللوز. درت معاه واحد المعلقة ديال فلور دورانجي اللي خليتها 10 دقائق ديال ما زهر. عندي 5 البيضات. عندي هنايا النافع. عندي 2 معالق كبار ديال النافع اللي طحنتهم شي شويه. عندي 250 غرام ديال السكر سنيده. عندي هنايا 290 عفوا 290 غرام ديال الزيت كما تشوفوا قريبه زلافه. عندي هنايا ما بين 120 حتى 130 ديال الجرجلان اللي محمر وكلشي ونقي. وعندي قريصه ديال الملح. دونك انايا غادي ندير هادشي في الباتور ميكسور باش نحسن هكاك. دونك فوالا جو كومونسي بار لي زاف لي كاسي. Et j'avais oublié le lait, juste comme ça, un verre, non pas plein, hein, qui soit pas rempli le verre. عفوا سمحوا لي راني عارفه مع الصيام وداك الشيء راني نسيت كاس ديال الحليب يكون ما يكونش في الثلاجه كي سوا با فري باغ كونطخ. دونك فوالا ها نتوما كما تشوفوا معنا كاس ديال الحليب ما واصلش كاس. دونك تنديرو دونك اون مي لو لو ici. Et maintenant, je vais le mélanger pardon, au mixeur. غادي نديرو في الميكسور وغادي يتميكس مزيان. Donc voici notre mélange. Voilà, vous voyez. Là, tout est bien mélangé. كما تشوفوا الميلانج ديالنا ها هو تميلانجا مزيان. Moi, نفضل ندير بالميكسور, c'est mieux. Moi, j'aime bien faire avec le mixeur, comme ça il y a tout qui se mélange bien. Donc voilà, maintenant on va commencer par l'anis, النافع, الجرجلان, le sésame. Après on va mettre les amandes, عندي اللوز. On va bien commencer à mélanger. Donc là je vais commencer la farine. Donc je vais bien la mettre là, bien تميسي لا فارين. كما تشوفوا تنغربلوا الطحين ديالنا مزيان باش ما يبقاوناش هاد الكويرات. ضروري ما الطحين يتغربل. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mis toute la farine, donc j'attends d'abord le mélange. Après je vais voir est-ce que je vais tout faire ou pas. كما تشوفوا معايا دابا ما درتش كلها الفارينه، خليت شي شويه هنايا كما تتعرفوا ما خصش العجينه تكون قاصحه مي خفيفه. دونك غادي نخلي هذا وغادي نشوف شنو خاصني من بعد. Donc voilà, j'ai laissé la farine pour que je vois que il faut pas qu'elle soit dure la pâte ni trop lisse. Donc là je vais commencer à mettre la levure.
J'en ai 2 sachets de 11 grammes. Et après, je vais rajouter 2 cuillères de fleur d'oranger. Si vous voulez en mettre, sinon, celui-là qui ne veut pas, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Donc, comme j'avais mis déjà tout à l'heure avec les amandes, une cuillère. Donc là, je vais mettre que 2. Donc, ça fait 3 cuillères. كما تشوفوا نديروا المزهر، ندير 2 معالق ديال المزهر. بقات قبيله درت ديجا وحده في اللوز وغنزيد غير 2 اخرين هي 3. Donc voilà, là je vais commencer le mélange. Bismillah. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai rajouté le reste. كما تلاحظوا انا درت كاع الفرينه كامله. C'est vraiment collante, donc j'étais obligée de rajouter la farine. Donc كما تلاحظوا معايا هذه زدت الفرينه حقاش كانت تلصق لي العجينه. دونك زدت 120 غرام ديال الفرينه، يعني كلشي صافي كيلو 120 غرام اللي زدت ديال الفرينه حقاش كانت تلصق لي بزاف. دونك دابا مابقاش تلصق الحمد لله مزيان. Donc d'abord غادا نعلكها مزيان. Après je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il faut la travailler comme ça un petit peu. Vous voyez, là elle ne colle plus, c'est bon, ça suffit là. Donc moi, je vais finir. Après je vais faire des petites boules. Et voilà, كما تلاحظوا معايا راني تخدمها هكايا صافي، راني خدمتها ساليتها. Vous pouvez voir. Là, je vais faire des boules. دونك كما تشوفوا معايا انا درت 5 سميتو قطعتهم ودابا شفتو هكايا نبقى ندوروها هكايا بودين كوم سا. Donc je mesure juste par rapport à notre plat qu'on va mettre. Donc comme vous voyez là, تيعجبوا لي يكون هكا صغيور. Donc maintenant نديرو في اللاطه ديالنا. Donc comme vous pouvez voir, donc je le fais comme ça moi. Je tape un petit peu. Parce qu'après ils vont gonfler avec la levure tout ça. كما تلاحظوا دابا انايا تنقرصهم شي شويه حقاش غيتنفخوا لنا من بعد. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc on met juste un jaune d'œuf, on met un petit peu de café mais صفرات البيض ودرت قهوه كحله. Faut bien le, on va passer au pinceau comme ça. Voilà, on va prendre une fourchette, on va commencer à faire le dessin. Des mouvements comme ça on fait. Donc comme vous voyez, c'est comme ça la déco, tout ça. Là je vais le mettre au four et il faut pas qu'il soit chaud du tout, hein. Vraiment il faut pas qu'il soit chaud. Je vais le mettre directement. كما تلاحظوا معايا هذا هو الديكور كيتيجي هكايا زوين. دونك دابا غادي نديرو في الفران وما خصوش يكون شاعل الفران. Je vais mettre au milieu. Comme vous voyez là, je vais juste mettre, voilà, comme vous voyez là. Donc je laisse le haut et je ne le mets pas au bas, donc je le mets au milieu. Et voilà, je vais commencer à faire chauffer moi en haut et en bas. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc je les mets là au four. Donc je vais la mettre pendant 1 heure. Je mets juste la chaleur en haut mais pas en bas. Je le fais à 140. Donc voilà, كما تلاحظوا معايا انا درت العافيه غير من الفوق مهيله، تتكون مهيله. درتها على 140 درجه، درتها غير من الفوق ومن بعد ان شاء الله من عند نشوف الفوق بدات يدير ليا غادا نديرها ان شاء الله لتحت. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, après la cuisson, donc on a fini la cuisson 1 heure après. Voilà ce que ça donne. Très belle couleur comme vous voyez là. Par contre il faut pas vraiment toucher parce que c'est très chaud. Je vais juste vous montrer là, vous voyez comment est la cuisson là. Elle est humide comme vous voyez. Et là on va venir comme ça là. On va faire comme ça.
Moi, comme je suis un petit peu pressée, donc je vais mettre au frais. Je vous dis en bas, je vais mettre au congélateur pour qu'il refroidisse à peu près 30 minutes. Après, on va le couper. Donc voilà, une fois 30 minutes, je l'ai sorti. Donc là, je vais commencer le coupage. Je vais couper, comme ça je vais mettre encore, il faut qu'il soit cuit. J'ai déjà commencé la première là, vous voyez. Donc voilà comment j'ai coupé. دونك دابا هي خليتهم 30 دقيقه في الثلاجه لتحت. دونك دابا كيما تشوفوا انا قطعتهم جاو هكايا. دونك فوالا moi j'ai déjà commencé à couper. Donc on coupe comme ça un peu gros. Si on coupe fin ça va pas. دونك فوالا كيما تلاحظوا انا تنقطع بشويه غلاط ماشي غلاط بزاف مي صافا. Donc voilà, une fois coupé, voilà, on le met encore à fournir encore une fois. Donc jusqu'à ce que ce soit ici bien doré, mais pas trop, hein. À peu près 10 minutes, on va laisser. Moi j'ai mis les deux là, donc là en bas et en haut. Donc voilà, je laisse cuire sur les deux côtés. Comme ça ils vont bien cuire, voilà. Donc j'ai coupé comme ça. Donc voilà, comme vous voyez, on a fini maintenant notre fakas. Donc voilà, c'est comme ça. Franchement, c'est délicieux, ça a l'air très bon. donc voilà c'est comme ça là. شوفوا معنا يا الحباب، احنا يسالينا فقاس ديالنا ها هو تيجي رائع وتيجي زويون. نتمنىكم ان شاء الله يعني تجربوا هاد لاغوسيت هادي، تجي زوينه وبنينه. جاوني جوج طباشر كبار، مي الصراحه باقين عندي راهم باقي تيطيبوا ليا هنا. تنقول لكم شكرا لكم، نقول لكم ان شاء الله نتمنىكم تجربوا هاد الفقاس ديالي، يجي رائع وزويون. نقول لكم بصحتكم ومع السلامه، وان شاء الله فيديوهات اخرين، كاطوات اخرين. تنقول لكم السلام عليكم.